जीडीएस रे जे भी फॉर्म अप्लाई कर आपण मैंने जानी रखा दरकार जे आपन जो प्रथम मेरिट लिस्ट रही 28 फेब्रुआरी दिन आपन प्रथम मेरिट लिस्ट आसो आ मात्र रहा 2 दिन भितर आपन फाइनाल मेरिट लिस्ट आसीजिव। एटा हला प्रथम मेरिट लिस्ट। तापर आहुरी 5टा मेरिट लिस्ट आसीबो। मु आपनको प्रूफ सहित देखैबी जे पूर्व वर्ष जो आपनकर मेरिट लिस्ट आसीतिला 5टा पर्यंत आपनकर 6टा पर्यंत मेरिट लिस्ट आसीतिला। तो एही वर्ष मध्ये 6टा पर्यंत मेरिट लिस्ट आसीबो एवं प्रथम मेरिट लिस्ट रे टिके अधिक कटअफ जाए ता पर मेरिट लिस्ट टिके कम कटअफ जाए ता पर मेरिट लिस्ट टिके कमी थाए। तो एमिति हेकी आपनकर 6टा जो मेरिट लिस्ट आसीबो 6टा पर्यंत आपनकर कटअफ कमी थाए। तो ऑफिशियली मु आपनको देखैबी जे पूर्व वर्ष आपनकर कटअफ केउ डिवीजन रे केते जायतिला एवं एही वर्ष आपनको कटअफ कोन रहइबो सब किछि संपूर्ण भाव जानिबा। तो निहत भाव आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु सब किछि बुझी पारिबे। प्रथमे जानिबा पूर्व वर्ष फाइनाल कटअफ प्रथम मेरिट लिस्ट केते जायतिला तापर जानिबा एही वर्ष आपनकर केउ सार्की रे केते कटअफ जीव जानिबा एवं आपनकर जो ऑफिशियल रिजल्ट बा आपनकर प्रथम मेरिट लिस्ट जो आसीबो 28 तारिख दिन तो सेटा को आपण माने केमिति चेक करिवे से विषय रे जानिबा। तो ऑफिशियल साइट टी आपण माने देखुचंती एडा हला पुराना ऑफिशियल साइट। तो एडा 2025 रो। तो 2026 वेबसाइट को जदी आपण माने विजिट करबा को चाहउचंती नवा वेबसाइट टी को ताहेले आपण माने ए जो रही क्लिक हियर एही ऊपर क्लिक कले आपनकर जो नुआ वेबसाइट रही सही वेबसाइट टी को आपण माने विजिट करिवे। तो देखंतु 2025 रे जो आपनकर कटअफ जायतिला फाइनल मेरिट लिस्ट जो आसीतिला प्रथम शॉर्ट लिस्ट रे तो केते कटअफ जायतिला सर्किल वाइज हम प्रथमे देखिबा। तो एठी आपण माने क्लिक करिवे। एठी आपण माने देखि परतबे आपनकर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट लिखा अछि तापर शेड्यूल 1 जनवरी 2025 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। तो एही ऊपर जदी आपण माने क्लिक करूछंती आपण माने देखि परतबे तो आमे जेहेतु ओडिशा स्टेट रो बिलोंग्स करछे तो आपण माने एही ओडिशा ऊपर आपण माने क्लिक करिवे। एठी आपण माने देखि परतबे ओडिशा तो केतरा शॉर्ट लिस्ट आइतिला आपण माने देखि परतबे। तो देखि परतबे एठी साइड रो रहिछि 6टा पर्यंत आपण माने देखि परतबे 6टा पर्यंत आपनकर मेरिट लिस्ट आसीतिला। तो एही वर्ष मध्ये आपनको प्रथम मेरिट लिस्ट पर सेकंड मेरिट लिस्ट आसीबो थर्ड मेरिट लिस्ट आसीबो तापर फोर्थ मेरिट लिस्ट आसीबो फिफ्थ मेरिट लिस्ट आसीबो सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आसीबो। तो 6टा मेरिट लिस्ट पर्यंत आसीबो। तो 6टा जो मेरिट लिस्ट आसीबो तो आपनकर जो कटअफ रही थाए कमी कमी कटअफ जाय थाए 6टा मेरिट लिस्ट पर्यंत। एवं आपण माने जानिथिबे पूर्व वर्ष तुलना रे एही वर्ष भलो वैकेंसी रहिछि। पूर्व वर्ष ऑल इंडिया पई 22000 प्लस रहितिला तो एही वर्ष ऑल इंडिया पई 28000 प्लस वैकेंसी रही। आम ओडिशा रे 1100 प्लस ए वर्ष वैकेंसी रही। बहुत बढ़िया वैकेंसी रही। प्रथम मेरिट लिस्ट रे पूर्व वर्ष केते कटअफ जायतिला से विषय रे देखिबा। तो देखंतु आपनकर जो रही आस्का डिवीजन तो एठी आपनकर डिवीजन शो करिवो एठी आपनकर ऑफिस शो करिवो एठी आपनकर पोस्ट नेम शो करिवो एठी आपण माने देखि परछे पोस्ट कम्युनिटी आपण माने यूआर ओबीसी एससी एसटी को कैटेगरी बिलोंग्स करछंती एठी शो करबो एवं आपनकर रजिस्ट्रेशन नंबर शो करबो एवं आपनकर जो परसेंटेज रहिछि एटा शो करबो। तापर आपनकर डॉक्यूमेंट टू बी वेरिफिकेशन विथ कोठी आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होबो सेटा शो करबो। तो एही वर्ष जो आपनकर प्रथम मेरिट लिस्ट आसीबो तो एही सब आपनको देखिबाकू मिलिबो एवं एटा हला प्रथम मेरिट लिस्ट रे आपनकर जो कटअफ जायतिला आपण माने देखि परथबे 87 रु आपनकर सिलेक्शन हेछि 86 रु सिलेक्शन हेछि एवं गुटे गुटे सार्किट आपनकर जो डिवीजन रहिछि 98 मध्ये आपनकर कटअफ जायछि। तो एटा डिपेंड करछि आपण को डिवीजन रे फॉर्म अप्लाई करछंती तो सही डिवीजन रे तो जदि अधिक रु अधिक मार्क रखिथिबे तो अधिक कटअफ जिवो एवं आपण जदि एमिति गुटे डिवीजन रे अप्लाई करछंती जोथिरे कि बहुत कम परसेंटेज रखिथिबा पिला सही सार्किट जदि अप्लाई करथिबे तो सेठी कम कटअफ जिवो। तो मु आ गुटे आपनको पीडीएफ देखेबी पर देखेबी तो आपनकर 75 रु मध्ये सिलेक्शन हेछि। तो या पूर्व वर्ष जो कटअफ आसीतिला 65 रु मध्ये गुटे पिला सिलेक्शन हेतिला। तो बहुत कम कटअफ मध्ये गुटे गुटे सार्किट रे जाय थाए एवं गुटे गुटे सार्किट रे बहुत हाई कटअफ मध्ये जाय थाए। तो एठी आपण मा देखि परतबे गुटे सार्किट रे 100 रु 100 कटअफ जायछि। तो एमिति भी पिला अछंती जे कि 100 रु 100 मार्क रखिजंती एठी आपण मा देखि परतबे 85 गुटे कटअफ जायछि। तो एटा हला प्रथम मेरिट लिस्ट। तो सेकंड मेरिट लिस्ट रे आउटिके कम परसेंट रु कटअफ जाय थाए तापर थर्ड मेरिट लिस्ट एमिति करी आहुरी कटअफ कमी थाए। तो 6टा जो मेरिट लिस्ट रही 6टा पर्यंत आपनकर कटअफ बहुत कमी कमी जाय थाए। तो निहाती भाव में एही वर्ष मध्य जो कटअफ जीवो सेटा आगो को जानिबा। ता वर्तमान जानिबा जे आपण माने जो 28 तारिख दिन रिजल्ट आसीबो सही रिजल्ट टिको आपण माने निज मोबाइल रे केमिति चेक करबे एवं सर्वप्रथम ऑफिशियली आपण माने केमिति जानिबे
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ indiapost.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଏହି ନ୍ୟୁ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ୱେବସାଇଟ୍। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନ୍ୟୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ତଳକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PDF ଅଫିସିଆଲି ରହିଛି ସାର୍କିଲ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେହି ସାର୍କିଲ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତା ତଳକୁ ଯିଏ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ତାର ନାଁ ଆସିବ। ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତା ତଳକୁ ଯିଏ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ତା ନାଁ ଆସିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ୟା ପରେ ଆହୁରି 5ଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି 5ଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଥାଏ କମି କମି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। GDSରେ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ GDSରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେହି ଡିଭିଜନରେ ଯଦି କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତ ସେହି ଡିଭିଜନରେ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ GDSରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କହିହେବନି ଯେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏତିକି ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ପିଲା କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ବି କହିହେବନି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ପିଲା ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ GDSରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ କି ସେଇ ସାର୍କିଲ୍ରେ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଥିବା ପିଲା ଯଦି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତ ସେଇ ସାର୍କିଲ୍ରେ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା 95 99 ରଖିଥିବା ପିଲା ଯଦି ସେଇ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ପିଲା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇছে ତ ତାକୁ ତ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର GDS ରହିଛି GDSରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଏମିତିରେ ବି କିଛି ବି କହିହେବନି ଯେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ।